teman-teman, kembali lagi sama aku Ika Rasti. Di video kali ini mau masak lagi ya teman-teman. Seperti biasa mau masak ceker ya, seperti apa resepnya, ikutin keseruan aku mas. Ini cekernya masih beku ya teman-teman ya. Habis ini dicuci, setelah itu nanti aku persiapkan bumbunya. Nah ini bumbu yang udah aku persiapkan ya teman-teman. Ini habis aku cuci, ini masih basah. Ada serai, daun jeruk, kemudian ini bawang merah, bawang putih, terus ini ada kemiri, terus ini ada irisan pete ya, pete sisa, terus cabenya ini ada beberapa, aku nggak ngitung, kayaknya ada 10 lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke. Bumbunya kita ulek mentahan ya, kasih garam, gula, dan penyedap. Selesai. Ini ada ceker, kayaknya pedas banget. Kita ambil satu dulu, ada petenya. Wow, lala mantap. Jadi kita makan, kita cobain dulu cekernya teman-teman. Empuk banget. Soalnya ini cekernya udah matang. Wow, pedesnya mantap. Ini kemarin aku beli ceker yang udah matang itu di pasar ya teman-teman. Jadi dari rumah tak cuci, terus tak masak lagi kayak gitu. Wah, meresap sekali pedesnya, nampak. Ini bisa meresap sampai ke tulang-tulang ya. Pedasnya pas, asin gurihnya. Sekilas info dikasih ayam sama sibah. Ini nggak pedes soalnya kare teman-teman. Aku tadi masaknya dia tak masakin kare ayam. Oh, ini saya kalau dimasakin kare kayak gini cuma diambilin kacangnya doang. 佢話就算學校有其他考試，認為只要規定某一層某個課室做特別市場，做足防疫措施，問題唔大。報紙電視記者陳世麗報導。行政長官林鄭月娥話：本港未來抗疫方向唔係兩條路線之爭，強調通關仍然係抗疫目標。佢話到疫情尾段，要做全民檢測先至達到目標，都一定會做。政府專家顧問梁卓偉認為，本港抗疫未來分兩個路向，一係清零，一係新冠變風土病。要着力減重症，促請政府盡快做決定。外界就擔心後者會令到本港同內地免檢疫通關無望。行政
長官林鄭月娥話：研究歸研究，現實涉及好多複雜問題。而家唔係一個兩條路線之爭嘅抗疫嘅工作，通關係一個經濟社會嘅發展影響。咁所以抗疫嘅目標一定係希望能夠以通關為嗰個目標嘅。咁呢個通關係包括通內地同埋通海外。抗疫嘅精神咧就係努力不懈、堅定信心、不躺平，亦都不心軟僥倖。我哋冇諗住係放好嘅。佢強調到疫情尾段要做全民檢測先至能夠達到目標，都一定會做。呢個手段我哋冇放棄嘅。呢個手段應用嘅時機，無論係本地同內地專家咧，都係提點我哋要掌握得非常之好。因為佢係一個接大量資源投入嘅kasih lagi teman-teman. 咁所以必須要掌握時機用。如果唔係咧，就係徒勞無功啊！對於我哋而家建立緊嘅各式各樣嘅設施有咩嘢影響咧？基本上係冇影響嘅。因為係雞同雞蛋，你如果一日都冇呢啲設施咧，你根本都好難講全民強制檢測。咁所以係繼續需要建設俾一啲社區隔離嘅設施啦。至於具體幾時同內地免檢疫通關，佢出席立法會行政長官答問會嘅時候話未有時間表，但係相信疫情要回落到舊年底準備同內地通關嘅情況。無線電視記者何萬君報導。林鄭月娥喺立法會答問會再次被議員追問幾時會進行全民檢測，亦都被批評防疫政策失當同反覆。佢重申措施必須配合最新形勢。立法會特首答問會第一次透過視像會議進行，22名提問嘅議員全部都問及疫情。 Seperti tadi sisa kemarin daripada mubazir masukin sekalian. 咩時候係最好嘅時機啦？但係咁太現實咧，就冇呢個水晶球，其實係冇改變到嗰個講法，就係全民強制檢測係一個有用嘅手段，亦都係有成效嘅手段，但係主要係決定喺咩時候做。香港市民覺得政府係處理疫情咧係有啲反反覆覆嘅，唔係反覆。我哋嘅工作係要不斷咁去調整同埋優化，以配合最新嘅形勢。而最新嘅形勢有陣時唔係單係一粒數字啊，都要睇好多嘅因素。有議員就質疑特區係咪拒絕將內地嘅抗疫措施，例如健康碼套用到本港？而家我哋安心出行就淪為一個針卡啦。咁其實歸根究底咧，安心出行冇用到中央數據庫。我想問翻政府究竟迴避咗啲咩？去到呢個階段咧，我哋不得不承認喺抗疫嘅工作裏邊咧，其實特區係有一啲基礎建設，係令到我哋冇辦法可以去採用一啲喺內地係好高效嘅做法。去到有呢啲突發嘅事件咧，佢哋有街長有區長就可以即係安排。Teman-teman, aku makannya udah selesai ya. Ini masih sisa banyak, bisa dibuat besok lagi. Ya, inilah resep aku yang ala kadar. Teman-teman yang di rumah bisa mengikutinya. Sangat simple, bumbunya mudah didapat ya. Bisa sampai 2 hari ini teman-teman. Ini tinggal ditaruh di kulkas ya, kayak gini. Oke teman-teman, tinggal ditutup. Ini nunggu dingin dulu ya, nanti kita masukkan ke kulkas. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.